वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या हाल है आपके। मैं हूं मोहम्मद परवेज़। आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे अपने ऑफिशियल पेज पर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पेज को लाइक और शेयर किया करें यार। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कहानी को समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखें। ये कहानी तो नहीं है, एक हकीकत है। अगर आप इस हकीकत को समझना चाहते हैं और आज के स्टोरी को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपसे एक पर्सनल सवाल है, दोस्ती क्या होता है। यकीनन आप कहेंगे जी 2020 चल रहा है, या हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं जी दोस्ती आजकल बिल्कुल फ्रॉड है। और कहना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने इस तरह के वाक़े सुने हैं। कुछ जी दोस्तों के साथ फ्रॉड हो जाता है, दोस्तों के गले काटे जाते हैं, दोस्तों के पैसे वगैरह छीने जाते हैं। तो इसके बाद क्या कहना चाहिए, यही कहना चाहिए कि दोस्ती फ्रॉड है। तो हर कोई यही कहता है भाई दोस्ती फ्रॉड है, लेकिन कुछ लोगों ने दोस्ती को बदनाम कर दिया, लेकिन दोस्ती फ्रॉड तो नहीं होता। अगर आप नहीं मानते तो आज से तकरीबन 2 दिन का पहले ये वाक़या है, या 2 दिन पहले वाक़या है ये। अच्छा, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ और अपनी दोस्त की। मैं तकरीबन आज से 2 दिन पहले सोया हुआ था, तो मुझे एक और दोस्त की कॉल आई कि जनाब आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं घर हूँ। तो उसने कहा मेरे रिश्तेदार को ब्लड की ज़रूरत है, आपके पास कोई ग्रुप मैच करता हो उसके ग्रुप के साथ। मैंने कहा जनाब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं खुद तैयार हूँ। उसने मेरा भी कहा था, मैंने कहा हाँ जी मैं तैयार हूँ। मैं और वो चले गए करीबी सिटी। वहाँ जाकर हमने ब्लड टेस्ट करवाया। उसका तो मैच नहीं हुआ, लेकिन मेरा मैच हो गया। जिस टाइम मेरा ब्लड मैच हुआ तो अचानक मुझे एक और दोस्त की कॉल आई। उसने मुझसे पूछा जनाब कहाँ हो। मैंने कहा जी सिटी में हूँ। और उसने कहा क्या कर रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर के पास हूँ। तो मेरे मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है ना, इसलिए उसने हक्का बक्का होके पूछा भाई डॉक्टर के पास क्यों हो। मैंने कहा जनाब डॉक्टर पास इसलिए हूँ, मैं तो महफूज हूँ इस वक्त, ठीक हूँ, लेकिन किसी को ब्लड दे रहा हूँ। वो बिल्कुल उस वक्त तो गुस्से में आ गया था। उसने फिर से पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा जनाब डॉक्टर के पास हूँ, किसी को ब्लड दे रहा हूँ। तो उसने कहा क्यों भाई। मैंने कहा जी ब्लड दे रहा हूँ क्योंकि ब्लड देना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बेशक बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो मुझे एक तो सर में दर्द होता है ब्लड की वजह से, नॉर्मल सर दर्द नहीं ब्लड की वजह से, उसके बाद जो थोड़े बहुत हार्ट में प्रॉब्लम है उसकी वजह से, और और भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, वो दोस्त बिल्कुल गुस्से में आ गया, क्योंकि मैं उसको मेरे मेरे सेहत के बारे में उसको बिल्कुल पता है। अच्छा, वो उस वक्त गुस्से में तो नहीं, खैर उसे बात बुरा लगा। उसने कहा जी जनाब आप उधर ही बैठे, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा जनाब आप आके क्या करेंगे। उसने कहा जनाब आपने ब्लड नहीं देना। मैंने कहा सर मैच हो चुका है, मैंने हाँ भी कर दिया है, अब ब्लड क्यों नहीं देना। उसने कहा आपने नहीं देना, मैं आ रहा हूँ। बार बार मिन्नतें करता रहा कि आपने जनाब ब्लड नहीं देना, मैं आ रहा हूँ, आपने ब्लड नहीं देना, मैं आ रहा हूँ। और मैंने उससे कहा कि आप आ जाएं, मैं ब्लड नहीं दूंगा। और उसने कहा आपने ब्लड नहीं देना, ब्लड आके मैं दूंगा। मैंने कहा जनाब आप अगर ब्लड देंगे, अगर आपका ब्लड मैच ना हुआ तो फिर। उसने कहा अगर मेरा ब्लड मैच ना हुआ तो ब्लड ख़रीद कर दूंगा, लेकिन आपने नहीं देना। बहरहाल मैंने उसको कहा आप आ जाएं, मैं इस वक्त इंतज़ार कर लेता हूँ। मैंने उस वक्त इंतज़ार किया, और जब वो आया तो डॉक्टर पहले ही कह चुका था कि ब्लड जल्दी निकालना है। जब वो आया तो ब्लड तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका था। जिस वक्त वो आया उसने ब्लड वाली जो सुई, और सुई के साथ जो होता है ब्लड के, यानी कि ब्लड लाइन तार होता है ना, उसने उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने मना किया। उसने कहा जनाब ब्लड को यहीं रोक दें, ब्लड निकालने का सिलसिला यहीं रोक दें, यानी कि ब्लड मैं खुद दूंगा। डॉक्टर ने कहा जनाब ब्लड तो रुक सकता है, लेकिन आप ऐसा करें ब्लड को मुकम्मल होने दें। उसने कहा नहीं ब्लड यहाँ रोकें, मैं खुद दूंगा। लेकिन फिर मैंने कहा जनाब ब्लड तो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, आप ब्लड को चलने दें। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने पूछा जनाब बैठ जाएं, ब्लड तो मुकम्मल होने वाला है, ब्लड से फ्री होकर मैं आपसे गपशप करता हूँ, आप बैठ जाएं। लेकिन वो खड़ा रहा और उदासी उसके चेहरे पर थी। डॉक्टर ने भी कहा कि मैं ठीक, मेरा कहा कि मैंने भी कहा मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने भी कहा कि मरीज़ तो नहीं। खैर उसने कहा आप फिक्र ना करें, ठीक है ये। लेकिन वो नहीं माना।
وہ بالکل کھڑا رہا۔ مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ جس طرح وہ شکوے میں آ کر مجھے دھپڑ رسید کریں گے، لیکن بالکل وہ چپ رہا۔ میرے بارہا پوچھنے پر بھائی ٹھیک ہو، کچھ کھاؤ گے پیو گے، لیکن وہ بالکل کھڑا رہا، لیکن وہ میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا اور ڈال کر کھڑا رہا۔ میں نے اسے کہا جناب بیٹھ جائیں وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا رہا تاکہ اسے اس بات سے جو میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا وہ بھول جائے، لیکن نہیں، وہ کھڑا رہا۔ اور اس وقت مجھے محسوس ہوا، جی ہاں، اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ دوستی بھی کچھ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اس طرح بالکل جھوٹ ہے کہ دوستی ایک جھوٹ ہے، نہیں، دوستی جھوٹ نہیں ہے۔ دوستی بالکل سچا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اگر کوئی کرنے والا ہو، دوست بالکل سچا ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ تصویر پہلے تو آپ کو اس تصویر سے پتہ لگ جائے گا کہ میں بلڈ دے رہا ہوں یا بلڈ لگ رہا ہے مجھے۔ اگر میں بلڈ دے رہا ہوں تو میرا بلڈ کا جو بوٹل ہے وہ اوپر ہونا چاہیے۔ اگر میں بلڈ نکلوا رہا ہوں تو بلڈ کا بوٹل آپ خود دیکھیں نیچے ہے۔ اگر بھی آپ نہیں مانتے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میرے پاس پروف ہے، جو ویڈیو ہے میرے پاس وہ آپ کو بھیج دوں گا۔ میں اس وقت کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں اور اس نیکی کو دریا میں پھینکے۔ جی بالکل میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن میں نیکی کا یہاں ذکر نہیں کر رہا، لیکن میں کر رہا ہوں ذکر اپنے دوست کا یہاں، کہ دوستی بالکل سچا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میرے دوست بالکل سچا ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو فل پروف دوں گا۔ کہنے آج کا سٹوری یہی تھا کہ دوستی جھوٹی نہیں ہوتی، دوستی بالکل دوست اور دوستی بالکل سچے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کرنے والا ہو، اگر کوئی یقین کرنے والا ہو، اگر کوئی نبھانے والا ہو، چاہے 2020 لگے یا 2050 لگے، دوستی بالکل دوستی ہی کہلاتی ہے۔ لیکن اگر لوگ جھوٹے نہ ہوں، لوگ اگر جھوٹے ہوں گے تو وہیں دوستی کو بدنام کریں گے، لیکن دوست آج بھی ہیں الحمدللہ۔ آپ کا تو نہیں پتہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت، لیکن الحمدللہ 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 میرے دوست سچے ہیں۔ اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میرے لیے بھی سیم فیلنگ ہے ان کے لیے۔ میں بھی ان سے اسی طرح دوستی نبھا رہا ہوں، جو وہ میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہوں۔ جو میرے لیے وہ دوست کرتے ہیں میں بھی ان کے لیے یہی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے بھی دعا ہے کہ ہماری سچی دوستی کے لیے دعا کریں، اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کریں، اپنے دوستوں پہ اعتبار کریں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی میرے ساتھ دوست سچا ہے یا جھوٹا، اس کو آزمانا شروع کر دیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس سے وہ تو جھوٹا نہیں ہوگا، آپ جھوٹے ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ کیوں جھوٹے ہو جائیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا آپ کے دوست سچے ہیں یا جھوٹے، پھر آپ ان کے ساتھ فراڈ شروع کر دیتے ہیں، جی ان کو آزمانا چاہیے۔ نہیں، دوست کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے۔ دوست ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے۔ جو آپ کسی کو آزماتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے سچے ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ انہیں آزمائیں نہیں، وہ آپ کو دکھ میں ہی آپ کو ثابت کر دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھا، اور شکریہ اگر آپ نے دیکھا تو۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے اس طرح کے ویڈیو اگر واقع بنے تو لاتے رہیں گے، ورنہ آپ انشاءاللہ اس پیج پہ ہمیں دیکھتے رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بس آپ سے آخری ریکویسٹ ہے کہ دوستوں کی قدر کیجیے۔